जय श्री राम। अगदिनी मड़ी दे स्वागत के मड़ी दे पद्धति बड़ी थला मड़ी दे देखि सानिमाल ग्रामवासी आज निमंत्रण करी डाकी दिवारु मैं पहुंचला पर सानिमाल रे जे प्रकार स्वागत संबर्धना पाइले मो जीवन में कौन जगह रे पाइले समस्त ग्रामवासी मानकर संबर्धना स्वागत और संबर्धना बहुत महामंत्री महाराज कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जाइछन्ति पुरातन मंत्री अक्रूर घेनी आसिबा पई अणजात बय मोर कृष्ण बलराम एथर आउ त्राही नाई महामंत्री एई कृष्ण बलराम आसंता रजनी हेब कृष्ण बलरामर अंतिम दिवस महामंत्री महाराज निश्चित भाव आसुथिबे पुरातन मंत्री अक्रूर मोर महाराज संगते घेनी कृष्ण बलराम महाराज शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन
গগন সদৃশ মেঘবর্ণ শোভন লক্ষ্মী কান্তম কমল নয়ন যোগীর্বিধ্যানগম্য বন্দে বিষ্ণু ভবভয়হর সর্বলোকৈকনাথ শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব শ্রী শ্রী বিরাধি বীরবর মথুরা পুরাশ্বর ত্রৈলোক্যর অধীশ্বর মহারাজা কংসଙ୍କର জୟ ହେଉ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରାତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୁର। ମହାରାଜ ଏ ପୁରାତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୁର ମଣିମା ଯାଇଥିଲ ତୁମେ ହଂସର ଆଜ୍ଞାରେ ହଂସର ହସ୍ତଲେଖା ଚିଠାও ଘେନି ମଥୁରାରୁ ଗୋପନଗ୍ର ମଧ୍ୟ। ହେ ମଣିମା ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତଲେଖା ପତ୍ର ଲମ୍ବାଇ ଗଳାରେ ଯାଇଥିଲି ମୁହିଁ ସେହି ଗୋପ ବୃନ୍ଦାବନେ। ଯେତେବେଳେ ହଂସ ଆଦେଶରେ ଗୋଟାଏ ରଥ ଏଲି ଗୋଟି ଅଶ୍ପ ଘେନି ଗଲ ତୁମେ ଗୋପନଗ୍ର ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ମୁହିଁ ଏକ ରଥ ବେଣୀ ଗୋଟି ଅଶ୍ପ ନେଇ ଯାଉଥାଏ ସେହି ଗୋପନଗ୍ର ପଥେ ଯମ ଭଗିନୀ ଯମୁନା କଳ କଳ ନାଦ ଦେଇ ବୋହି ଯାଉଥାଏ ଗୋପ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପାରି ହେଲି ସେ ଯମୁନା ନଈ ହେଲେ ଛାମୁ ଯମୁନା ଆର ପାରିରେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଅପୂର୍ବ ଘଟଣା। ଅପୂର୍ବ ଘଟଣା ଏ ଅପୂର୍ବ ଘଟଣା ଦେଖିଲ ହେ ଅକ୍ରୁର। ହେ ମଣିମା ଯେତେବେଳେ ଗଲି ମୁହିଁ ସେହି ଯମୁନା ତୀରକୁ ଦେଖିଲି ଯମୁନା ପାଳିରେ ପଡ଼ିଛି କୃଷ୍ଣ ପାଦ ଚିହ୍ନ 19 ଚିହ୍ନ ତ ହିଁ ଦିଶୁଅଛି ଫୁଟି ସେହି ଚିହ୍ନ ଦେଖି ମୁହିଁ ହୋଇଲି ବିଭୋର ଗାଇ ଉଠିଲି ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ। ବୃନ୍ଦାବନ ଧୂଳି ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ବୋଲି ଆନନ୍ଦେ ନାଚିଲି ଅକ୍ରୁର ସେହି ବାଳି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖି ପାଦ ଚିହ୍ନ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇଲି ଅଧୀର আহা দেখিলি পাবন চরণ পূর্ব জন্মে কেতে তপ করিথিলি সার্থক হইলা জীবন আহা দেখিলি। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ মহারাজ ଆସନ୍ତା 17 ଫେବୃଆରୀ 2023 ରୁ 22 ଫେବୃଆରୀ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାନ୍ଦିନୀମାଲ ଠାରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଠିକି ମୁଁ ସସ୍କେତନ ପ୍ରଧାନ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।